mga kalagan, ako si Ivan Bakari again. So mao dinig dito sa mga pag-staycation sa Panglao guys. Og for this vlog padung may magailan haping dire. Mudong ta karon sa katong na mga dolphin, balik sa Island, Virgin Island og gawat pa ko sa mga kauban dire kay grabe ka mga langayan. Og gabaklay na dayon mi dire padungsod sa baybay kay gikuha man mig sakyanan ganina sa manggistihan og gihatod mi dire sa dakan sa mga pambot para sa island hopping. Og sadto pa kay ning orasa guys kay sadto man minilkaw sa manggistihan gud og grabe kay kahunas ag dagat diri pero unjay nigadto na mo sa Virgin Island kay grabe na sad kataob ag dagat. Og padung na dayon mi sa among sakyan nga pambot diri guys kay ladyo nakadak ag pambot kay hunas ag dagat. Og nilarga na dayon ag pambot nga mong gisakyan diri kay wa may laing sakay cameraman og mao ni sila mga kauban guys. Sunscreen na dayon ta diri para dili ma-black eye ba kay grabe kay kainit ang panahon tung pagmayo na para bang nasa impyerno na tayo dun. Pero wala oy na itom gyapon sa sigkaligog dagat pastilan. Niabot na tayo ta diri sa nay mga dolphin guys kay before pa to sa Balikasag Island kay mohapit pa man una ari sa nay mga dolphin og grabe kay katsada tanawon sa mga dolphin nga si gambak-ambak. Pero orang daghana lagi pi pambot nga nagtapok ari guys kay nganing orasa ra manggudbud kuno manggawas sa mga dolphin ari og ganing orasa kay napanis sa mga lasay. Maong gitapukan siya sa mga pambot nga katong nanggi island hopping pod og human adto nidung na dayon mi diri sa Balikasag Island. Kay diri mi mga unog pamahaw og mag-snorkeling pero sayang lang kayo sa among pag-snorkeling kay wala mi naka-video kay wala mi gipadala og cellphone. Kay dapat daw GoPro or any action camera pero kay wala man mi GoPro so mao to wala mi naka-video sa among pag-snorkeling jud mismo. Og diri nagsuot na mig life vest kay padung na mi mag-snorkeling pero may gani kay nadana mo ag isa ka cellphone ni Kuya Eric og naka-video pa mi pero dili jud siya mismo nga dadun sa ilaw like mag-video sa mga isda bitaw kay bawal lagi daw kay kailangan og GoPro. Mao sayang lang jud siya guys as in sayang jud kay chadaw ta tanawon ag mga isda sa ilaw batas napakadoy turtle nga arang dako. Og pag humana mo adto nidung na dayon mi sa Virgin Island og arang kataob sa dagat guys wala nakita ang Virgin Island wala nilutaw ni unlod ang Virgin Island guys. Pero bisan pa man taob guys ninaog yapon mi para magpa-picture atong nay nakasuat nga welcome to Virgin Island og naligo na sad mi diri ka resort. Pero Virgin Island is not virgin anymore guys. So very hot guys. The Virgin Island is not virgin anymore. She's not virgin anymore. Oh my god. Mong naligo na lang mi diri guys kay grabe kay katinaw ang tubig diri sa Virgin Island. Nitong dayon mi adto sa nay resort nga tapat sa Virgin Island pero wala na minisulod kay nana sa entrance another bayad na sad mong gabaklay-baklay lang mi adto. Og naligo na po si Hana diri guys. Oh awar man na kay bona na siya og langoy og na sila diri. Hi mga friends. Na si mga ka-friends diri guys. Og cartwist na dayon mi guys kay wala na magud ko naka-video ganina pag uli gikan sa Virgin Island kay nalubat na ko motong pag-abot sa among gistayhan nag-charge dayon ko kay pagkalas 3 nag-cartwist na mi. Og mo ni siya guys diri ami mag-racing og mag-banking ron. Pero dili sad kami tanan ni dong diri guys ang uban kay gapabilin lang sa among gistihan kay nangatog kay gikapoy sa pag-island hopping pero kami kay di man mi muila og kapoy aw ni dong sad mi diri uy kay mag-cartwist ta. Og man mig briefing ni kuya diri guys mong ni plaster na mi sa among sakyan kay magukod-gukod na mi tanawan ninyo kinsay mawahi og kinsay mauna. Pero kami patulo ni Ivan og binlo diri sa first round guys kay tulo ra man gud available nila cartwist nga single. Og nilarga na mi diri guys si binlo ang nauna ana si Ivan ang kaduha tas ako ang last pero maapsan na si Ivan diri. Kay lisod jud siya kontrolon guys gahi siya iliko samot na inig first laps pa kay maglisod jud ka pero inig ka second laps kay makontrol naman sad nimo. Ug ako na ikaduha diri guys naapsan na si Ivan pero maglisod kog apas ni binlo diri kay grabe nakaguros ang padaga ni binlo kay nakontrol na jud ni. Og 3 laps ra day mi diri guys pero ang 3 laps kay makabitin oy samot na inig makatunob na gas bitaw lami na kay ilubag ba kung motor pa lang sus lami na kay ilubag. Second round na dayon guys sila Kuya Irald, Atilia, Antipina, Manang Dolor ug ang igagaw nga si Pawix. Upat sila ka buok diri guys, tulo ka single ug isa ka double. Si Manang kay passenger princess lang ni Antipina. Ug ang nawahi nila diri kay si Atilia, dayon si Kuya Irald ang nauna ikaduha si Pawix. Katulo sila Antipina ug 3 laps rasad sila guys pareha sa amua. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mao gid
ni ag celebration sa birthday ni Kuya Eric ug ni Ate Jubisa, tas gapasit up si Kuya Eric diri asa among gistayhan. Ug mao lang to ang dito for today's video guys. Abangi ang day 3 kay ga countryside tour mi sa Bohol ay hami ni uli sa Hagna. Ug please don't forget to like, follow, share, subscribe to my YouTube channel mga kalagan. Bye!